মহাকুম্ভের সেই আইআইটি বাবাকে একটা সাংবাদিক প্রশ্ন করে যে আপনি কখনো নিজের মধ্যে রাম, কৃষ্ণ বা শিবকে অনুভব করেছেন? তখন সেই আইআইটি বাবা বলেন, কৃষ্ণ এবং শিব তো নিজের মধ্যেই ছিল, কিন্তু রামকে পাওয়া মুশকিল। তখন সেই সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন যে কেন, রামকে খোঁজা কেন মুশকিল? তখন আইআইটি বাবা বলেন যে রামের মধ্যে পুরোটাই শতগুণ, তাই রামকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর যদি খুঁজেও পান তাহলে এই কলিযুগে আপনি টিকতে পারবেন না। রাম হচ্ছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম। অন্যদিকে কৃষ্ণ শিবের মধ্যে শতগুণ তো আছেই, তার মধ্যে রজগুণও বিদ্যমান। তাই শিব এবং কৃষ্ণকে পাওয়া গেলেও রামকে পাওয়া মুশকিল। ভাগবত গীতা অনুসারে মানুষের মধ্যে 3টি গুণ থাকে, তমস, রজস এবং শতগুণ। তমস গুণটা হচ্ছে সব থেকে খারাপ, রজগুণটা হচ্ছে খারাপ এবং ভালোর মাঝামাঝি, আর শতগুণটা হচ্ছে সব থেকে ভালো। এবার নিজের কানেই শুনে নিন আইআইটি বাবা কি বলেছেন। राम को खोजना सबसे मुश्किल है। कृष्ण तो साथ में ही थे, शिव भी साथ में ही थे। मुश्किल क्यों है? सत्व बोध है ना उसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस में सत्व ही सत्व भरा पड़ा है। मतलब कभी झूठ नहीं बोला, उसने ऐसे बोल दिया तो बिल्कुल सीधे साधे, एक आदर्श बालक जो होता है वैसे वाला है ना, पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण वैसा नहीं था ना, कृष्ण तो थोड़ा नोटी किड टाइप का नहीं है, मतलब तो उसमें थोड़ा रजस भी है बहुत ज्यादा। राम में इतना सत्व, आज की दुनिया में उस एनर्जी को चैनल करना बहुत मुश्किल है। उस एनर्जी में रहना तो और भी मुश्किल है। उसी राम की एनर्जी में ऊर्जा में इंटरव्यू दूंगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा ऐसे सत्य बोलेगा कि मीडिया वाले खा जाएगा उसको। कृष्ण चाहिए उसमें।